dengan cepat. First, karena kamu tidak akan membaca teks tersebut dengan detail pada awalnya. You will first preview the text. Ini teks apa? Apakah teks ini ada gambar atau tidak? Apakah ini comic book atau novel? Apakah ini novel yang panjang atau novel yang pendek? Apakah ini hanya cerbung, cerita bersambung, atau cerpen, cerita pendek? Apakah ini academic text atau tidak? Kamu preview dulu. And then kemudian kamu prediksi. Kira-kira kalau misalnya bentukannya seperti ini comic book. Nah, kira-kira apa yang akan saya baca di comic book ini? Ada beberapa elemen atau beberapa item yang bisa membantu kamu dalam memprediksi isi teks. Mungkin kamu memprediksi berdasarkan judul, mungkin kamu memprediksi berdasarkan sinopsis, mungkin kamu memprediksi berdasarkan gambar, mungkin kamu memprediksi berdasarkan pengarang misalnya. So you preview and predict first. Previewing and predicting berfungsi untuk agar kamu get an insight atau punya pandangan tentang teks apa yang akan kamu baca gitu. And then also to recall your background knowledge. Ya, do you remember that? Apakah kamu punya pemahaman tentang teks tersebut? Apakah kamu punya informasi tertentu yang kamu tahu tentang teks tersebut? Misalnya sekarang kamu membaca judul berita. Judulnya simply Russia versus Ukraine, for example. But do you have background knowledge about that title? Do you know anything about Rusia and Ukraina sekarang? Right. Nah, itu yang disebut background knowledge. Kalau misalnya kamu ketemu judul berita yang judulnya cuma Rusia, Ukraina misalnya, otomatis kamu merecall background knowledge kamu. Oh, ini akan berbicara tentang perang. Oh, ini akan berbicara tentang agresi militer. Oh, ini akan berbicara tentang penyerangan. Oh, ini akan berbicara tentang politik. So that's what we call background knowledge. Ketika kamu sudah punya background knowledge, otomatis teks yang kamu baca itu akan lebih mudah untuk masuk ke kepala kamu. Because background knowledge yang ada di kepala kamu tadi akan klik dengan informasi yang kamu baca. Oke, setuju sampai situ? Alright. Nah, ketika kamu punya teks, sebelum kamu membaca teks tersebut dengan sangat detail, kamu harus tahu tujuan kamu membaca itu buat apa? Apa tujuan kamu membaca? Apakah kamu pengen tahu general knowledge-nya saja? Apakah kamu pengen tahu general information-nya saja? Atau kamu pengen tahu specific information-nya? For example, kamu ketemu teks judulnya Russia and Ukraina, misalnya. Yang ada di benak kamu adalah saya pengen tahu kenapa mereka perang. Saya pengen tahu alasan dibalik penyerangan ini. So, you are going to find that information only. Kamu tidak akan membaca dari awal sampai akhir secara hati-hati dan secara detail. Karena yang pengen kamu tahu hanya informasi tentang kenapa, apa background-nya, atau kenapa mereka berperang. Atau misalnya, saya cuma pengen tahu kapan sih dimulai agresi militer ini. Berarti kamu hanya perlu mencari informasi tentang tanggal, misalnya. Atau saya pengen tahu berapa sih korban sipil di penyerangan pertama. Berarti kamu hanya perlu mencari tentang angka, misalnya. You are not going to read from beginning till the end dengan detail. Nah, fast reading seperti itu, teknik membaca cepat seperti itu yang disebut dengan skimming and scanning. But hal ini tidak berlaku untuk
novel. Hal ini tidak berlaku untuk fiction, cerita-cerita fiksi, novel, cerpen, comic book misalnya. Hal ini tidak berlaku. Kenapa? Kenapa tidak bisa kamu terapkan teknik skimming and scanning ketika kamu membaca cerita fiksi? Ketika membaca narasi, kenapa tidak bisa teknik skimming and scanning ini kamu terapkan? Because we can lose some details. Ketika kamu gimana Amira? Could you please repeat? Lost some detail. Okay. You love some details. You love some details, Amira? Lost. Yeah. You are going to lost some details. You are going to lost some detail. Yes. Ketika kamu membaca narasi, ketika kamu membaca cerita, justru detailsnya itulah yang paling penting. Berbeda dengan academic reading, membaca akademik, membaca untuk pleasure reading. Pleasure reading itu maksudnya membaca untuk entertainment, ya membaca novel tadi itu, kamu justru butuh details. Kamu nggak bisa skip detailsnya, karena itulah yang menjadi bumbu dari reading kamu. But ketika kamu membaca teks akademik atau teks yang serius, kamu bisa skip beberapa hal yang kamu rasa, I'm not going to read this, I don't need this. So that's what we call with skimming and scanning. Okay, let me share the screen first. Okay, skimming and scanning. These skimming and scanning are actually two different things. Ada yang bisa kira-kira menyimpulkan kalau skimming itu apa, kalau scanning itu apa. Dari ini kan ada tabel nih, tabel perbedaannya. Ada yang bisa kira-kira menyimpulkan dengan singkat? Rizky, silakan. So there is a skimming and scanning. Skimming is a reading method that gives you the idea of the text, like fast reading. But skimming and scanning is different from the techniques. The skimming usually read the first sentence or the general line of the paragraph, the first phrase of the paragraph, and scanning is like more to find a specific information in the text means. So the specific information is not usually on the first phrase, but can be on middle or the end of the text. And lastly, the skimming usually we don't have the information of the text before, but in scanning we have to know what we're looking for first before doing scanning. All right. That's me. Thank you. Okay, thank you very much, Rizky. Good. Ada yang mau menambahkan? Bukan? Yes, Nova. Okay, good. All right. That's it. Thank you. Okay, thank you very much, Nova. Well, that's very correct, everyone. The basic things about skimming and scanning adalah tujuan. Apa tujuan kamu membaca? Ketika tujuan kamu membaca adalah to get the general idea, kamu akan skim the text.
kamu akan skim the text. Tapi kalau tujuan kamu membaca adalah to get a detailed information atau specific idea, kamu akan scan the text. Gitu. So, ketika kamu mau, I want to know, ini tuh berbicara tentang apa teksnya. Kamu akan skim the text. How to skim the text? Seperti yang tadi teman-temanmu bilang. You just read the title. And then again, ketika kamu read the title, you predict, right? Kamu membuat prediksi. And then after that, ketika kamu skim the text, kamu hanya membaca headlines-nya saja. Kalimat pertama dari masing-masing paragraf misalnya. Atau paragraf pertama dan paragraf terakhir misalnya. So, secara general, kamu sudah dapat ide teks tersebut secara general apa. Tapi kalau misalnya kamu scan the text, kamu hanya melarikan mata kamu, ngerti ya maksudnya melarikan mata, hanya melarikan mata kamu sepanjang teks tersebut untuk menangkap keyword tertentu, seperti yang tadi Nova bilang, untuk menangkap keyword tertentu. Misalnya, seperti tadi kita contohkan teks tentang Rusia dan Ukraina. Detail information atau specific information yang pengen kamu tahu adalah jumlah korban. Maka kamu akan melarikan mata kamu di teks tersebut untuk mencari angka. Kamu tidak perlu membaca dari awal sampai akhir. Hanya kamu lihat teks tersebut, kemudian ada angka perhatian kamu akan kamu fokuskan ke angka. Nah, itu yang disebut dengan scanning. So, when you skim, ketika kamu mempergunakan teknik skimming, maka tujuan kamu membaca adalah mencari general idea, ide pokok. Tapi ketika kamu menggunakan teknik scanning, maka tujuan kamu membaca adalah mencari specific information. Gitu, kira-kira. Ya. Tapi sekali lagi, ini tidak bisa kamu terapkan ketika kamu membaca novel. Karena membaca novel haruslah dari awal sampai akhir sedetail mungkin. Karena itulah seninya membaca novel. Gitu. Misal, kamu ketemu sebuah jurnal, artikel, di ranah building construction. Di ranah building construction. You want to know, ini ngomongin apa? Jurnal artikel ini ngomongin apa? So you read the title, kemudian kalau di jurnal artikel kamu baca abstrak, kemudian mungkin kamu baca kesimpulan. Nah, hanya dari beberapa poin itu saja, kamu sudah mendapatkan secara garis besar jurnal ini ngomongin apa. Tapi kalau misalnya kamu diberikan sebuah jurnal artikel yang panjangnya katakanlah 10 halaman. Kamu diberikan sebuah jurnal artikel panjangnya 10 halaman. Kemudian dosen kamu bilang, cari teori yang dia pakai. Apakah kamu akan membaca dari awal sampai akhir? No. Di jurnal artikel ada subtitle. Di semua jurnal artikel ada subtitle. Kalau kamu hanya bertujuan untuk mencari teori, kamu akan scan jurnal artikel tersebut dan cari yang judulnya teori. Maka kamu akan dapat teori. Udah, kamu nggak perlu baca introduction. Kamu nggak perlu baca method, kamu nggak perlu baca result. Nah, itu yang disebut dengan scan. Is it understood? Paham kira-kira maksudnya cara kerjanya skimming dan scanning ini seperti apa? Yes, Understood. Good. So, skimming is a reading technique that allows reader to get the gist of a text without having to read the whole things in full. Both of them, ya, mau skimming mau scanning itu berbicara tentang reading fastly. Maka kenapa? Karena itu saya tidak menyuruh kamu bekerja di rumah. Karena ini adalah reading fast, maka saya akan menerapkan reading fast itu sekarang. Kita akan
menjawab pertanyaan atau melakukan exercise ini sekarang. So we hope that you can do it fast. Okay, so in skimming, you actually do something like this. You just read the first paragraph, and then you read the first sentence on the next text, on the next paragraph, karena biasanya first sentence and the second sentence itu contains general information, and then you skip several parts because the next sentences hanya supporting details. And then after that you read another sentence, kamu hanya membaca sentence selanjutnya dan tidak membaca bagian-bagian yang lain because bagian-bagian yang lain itu tidak penting. You just read several parts and then skip something and then read again and then skip something. Yang titik-titik itu artinya proses membaca kamu skip because it is not important. Why wasting your time untuk membaca sesuatu yang tidak penting kalau yang kamu pengen lihat adalah cuman general idea-nya. And then after that, in the skimming, we usually read the last paragraph because last paragraph itu berisi kesimpulan atau summary atau ringkasan. Biasanya seperti itu when you skim. Okay, now we try. Okay, help me to read the instruction. Help me to read this instruction of activity 1. Who wants to read the instruction? Instruction only. Help me to read the instruction. Gian, silakan. Read the research question, skim the 3 article about infant mortality, and write the answer to the skimming question. Okay. Next, ini research question. Research question itu maksudnya adalah apa yang pengen kamu cari dari penelitian kamu. Pertanyaan apa yang pengen kamu jawab melalui penelitian kamu. Okay. Please read the research question, everybody. Who wants to read the research question? Kavi. In the United States, the infant mortality rate is 7 death for every 1,000 babies under the age of 1. So this is lower than the mortality rate in many developing countries, which rank up to 275. In Angola, it is higher than in all other developed countries. It is higher even than the rate in some developing countries such as Cuba or Singapore, with the lowest rate of 2 to 29. What could explain the relatively high infant mortality rate in the United States? Okay, good. Thank you very much, Kavi. So the research question is, what could explain the relatively high infant mortality rate in the United States? Kalau kamu sederhanakan pertanyaan tersebut, what could explain the relatively high infant mortality rate in the United States? Sederhananya, apa yang pengen kamu cari dari penelitian ini? What could explain? Apa maksudnya what could explain? Good, very good. The reason of high infant mortality rate in the United States. Kenapa di United States itu angka kematian bayi tinggi? Kamu diberikan 3 teks. Ada teks di sana. Yang harus kamu lakukan adalah skim the text. Maksudnya skim the text, baca secara cepat, at least kamu harus bisa menemukan apakah yang bersatu, does this article contains information that is useful for your research, dari ketiga
artikel tersebut, mana artikel yang akan menjawab pertanyaan research question tadi. You have to skim. And then, kalau misalnya artikel yang kamu pilih itu memang mengandung alasan, the reasons, apakah teks tersebut mengandung alasan atau penyebab? Kalau iya, apa alasannya? Oke? Kalian udah punya teks masing-masing? Yes, Miss. Yes, Okay. Miss. Let's try with text number 1. Secara cepat, menurut kamu, apakah teks ini bisa menjawab pertanyaan what cause infant mortality rate di United States atau tidak? 1, 2, 3. Bisa nggak? Yes. Secara Yes. yes. Why yes? Kenapa? Apa yang kenapa kamu bisa dengan cepat menjawab yes? Karena di pertamanya ada pertanyaannya, Miss. Good, very good. See, you don't need to read from the beginning till the end. Hanya dari kalimat pertama, what causing the increased death rate among babies in the United States? It means that teks tersebut mungkin mengandung informasi yang kamu butuhkan. Very good, Gian. Next we see number 2 first. Does it contain the information that you want? First, you need to read the title. No, maybe. Why not? Kamu Because melihatnya dari title atau ada sesuatu di teks? dari title. Title, oke. Kenapa kamu bisa menyimpulkan kalau teks ini tidak akan menjawab pertanyaan kenapa? Apa alasannya angka kematian bayi itu rendah? Because ini cuma hubungan antara mortality rate sama national health. Ini cuman hubungan antara mortality rate dengan national health. Oke, bagaimana pendapat yang lain? You're supposed to read it fast. You're supposed to get the answer fast. Kalau Amira tadi bilang enggak, teks ini tidak akan berbicara tentang penyebab sedikit pun. Gimana dengan yang lain? No? Or yes? Atau gimana nih? Maybe not. Kenapa not? It's only because, okay, it's only talk about the increasing rate without stating the reason at all. Okay. Tidak ada yang menjawab teks yang nomor 2 ini bisa menjawab pertanyaan kalian, no? No. Okay. Again, you don't need to read it very carefully. Let's see the third text. Let's see the third text. Do you think that this text contains the answer of your question? Secara cepat, do you think that are you okay? You think yes? Apakah pertanyaan kamu tadi, pertanyaan kita adalah research question kita, apa penyebab infant mortality rate meningkat atau besar di Amerika? Teks yang ketiga ini menurut kamu bisa menjawab pertanyaan tersebut, is it? Kenapa? Kenapa bisa? Because
In first paragraph there is the reason, Miss. The first paragraph, how do you know? Do you read the first paragraph as a whole or for certain information only? Only the first kalimat, Miss. The first sentence, what is the burden of infant mortality? Yes, Miss. Oke, good. Oke, dari situ Rizky. Yang lain, gimana? Menurut kamu apakah teks ini mengandung jawaban? Yes or no? Apakah kamu setuju dengan Rizky? Di paragraf pertama ada jawabannya. Oke. We will see dari teks pertama dulu, kalau gitu. Teks yang pertama ini tadi we agree that kamu setuju bahwa teks yang pertama ini akan menjawab pertanyaan kamu tentang what could explain the relatively high infant mortality rate in the United States. Kenapa angka kematian bayi di Amerika itu tinggi? Let's see the title. The title is ABC News, US babies die at the higher rate. Nah, kalau memang menurut kamu teks ini mengandung jawaban, sekarang saya suruh, tadi setelah kamu skim, sekarang saya minta kamu scan. Kamu scanning. So, kalau memang teks ini mengandung alasan kenapa tinggi angka kematian di Amerika, apa alasan tersebut? What are the reasons? Just one? Good. There's only two reasons. The only two reasons. Again, you don't, because this is fast reading, you should read it fast. You should find the information fast. The subtitle itu membantu kalian. Kalau misalnya pertanyaannya adalah kenapa angka kematian bayi tinggi, dan subtitlenya ternyata di situ di highlight atau di bold, premature birth, and then African American rates alarmingly high. So because there are many African Americans, and then we assume that angka kematian bayinya tinggi karena di ras itu, ras African American. Now, we'll see. I want you to scan bagian sini, African American rates. Menurut kamu apa hubungannya ras African American dengan tingginya kematian bayi? I just want you to scan bagian sini saja atau read bagian sini saja. Some of that is due to poverty, Miss. Poverty, oke. Kemudian apa lagi mungkin? Minorities, ethnic minorities. Kemudian mungkin apalagi yang menjadikan angka kematian bayi selain mereka minoritas, kemudian mereka poor atau poverty rate. Menurut kamu apalagi yang menjadi apa? Yang menjadi alasan tingginya angka kematian bayi di Amerika di ras African American? Socio-economic status, Miss. Social economic status.
Okay, good. Very good. Again, ketika berarti kamu sudah mampu melakukan teknik skimming dan scanning. You don't need to read the text very well from the beginning till the end. Kamu hanya mencari some key information saja. Now we see the second, karena ini skimming dan scanning, kita tidak akan membaca teks ini dengan detail ya. Belum. Kita belum akan masuk ke proses membaca detail. Oke, tadi kata Amira di teks nomor 2, aduh, ini gimana sih? Oke, the teks nomor 2 ini tidak akan menjawab pertanyaan kamu tentang reasons. Well, let's see the title. Tolong baca title-nya, Amira. US infant mortality rate up for first time in 4 decades, while overall national health improvement slow. While overall national health improvement slow. Oke, tadi Amira and Noval said that ini tidak akan menjawab pertanyaan. Dari judul saja. Dari judul saja saya minta kamu prediksi. Kira-kira teks ini kalau memang tidak akan memberikan reasons, maka teks ini akan berbicara tentang apa? Prediksi kamu. So, tidak ada benar atau salah. I just want you to predict. Kira-kira teks ini berbicara tentang apa? Hanya dari judul. Hubungan antara mortality rate and national health improvement also. Mortality rate dan national health improvement. Oke, mortality rate-nya up atau meninggi, sementara national health improvement-nya slow, menurun. Oke, right. That's your prediction. Kalau sekarang kita ambil cara berlogika. Do you think that ketika kamu berbicara tentang hubungan ini, do you think that itu adalah reason? Do you think that itu adalah reason? Maybe. Yes. Gimana kamu membahasakannya? Sehingga terlihat kalau hal yang dua ini berhubungan dan hal yang satu menyebabkan terjadinya hal yang lain. Maybe because national health improvement slow, that makes the U.S. infant mortality rates naik. Okay, increase up. Okay, bisa jadi. Again, it's only our prediction. But dari logika kita, dari critical thinking kita, we can connect. Kita bisa menghubungkan informasi tersebut seperti tadi kata Rizky. Maybe karena national health improvement-nya rendah, maka angka kematian bayinya menjadi tinggi. Angka kematian bayi yang tinggi ini tidak dibarengi dengan national health improvement yang juga tinggi. So, ini bisa jadi menjadi penyebab angka kematian bayinya meningkat. Good. Now, let's see yang terakhir. Apakah yang terakhir tadi kata Rizky, yang terakhir ini menjawab pertanyaan tentang reason. But first, let's see the title. What's the title? What's the title? Please read the title, everyone. Eliminate disparities in infant mortality. Eliminate disparities in infant mortality. Kalau ada kata eliminate, kalau kamu melihat kata eliminate, kira-kira sinonimnya apa? Dan kira-kira maksud judul itu apa? Very good. To solve problem. Eliminate the problem. To solve the problem. From the title, do you think that from the title only? We don't see bawahnya dulu, from the title only.
Kalau kamu hanya membaca title, apakah menurut kamu title-nya itu akan memberikan reasons? No. Yes atau no? Apa gimana nih? Kalau novel yes, oke. Again, questions-nya adalah why infant mortality rate high? That's the question, why? The title now is eliminate disparities in infant mortality. You say before that, kalau eliminate the solution, you say. Berarti eliminate teks ini, title ini akan menjawab pertanyaan how to eliminate, right? Okay, from the title only, apakah hanya dari title? Oke, kita abaikan teksnya dulu, kita abaikan yang tadi kalimat pertama atau paragraf pertama. Hanya dari title, do you think that dia akan menjawab pertanyaan why-nya kamu? I think not. Yuni yes apa no nih? Yes, Miss. Yes, oke. Dari judul atau dari hal lain Yuni? Judul. Kenapa? Soalnya cari antonimnya bisa, Miss. Maksudnya kayak kan ini solusi dari masalahnya gitu. Berarti masalahnya akan dibicarakan dulu pertama gitu. Berarti teks ini akan berbicara masalah juga gitu. Iya, Miss. Oke, good. Nah, sekarang kita tadi kata Rizky dia akan ketemu, jawabannya akan ketemu di paragraf pertama. Let's see. Apakah iya ada di paragraf pertama? Now you just pay your attention, give your attention ke paragraf pertama saja dan find secara cepat. What's the problem then? What's the reason then? What's the reason? Secara cepat dan pakai critical thinking-nya secara cepat. Kalau memang dia menjawab pertanyaan kenapa angka kematian bayi tinggi, secara cepat cari kenapa angka kematian bayi tinggi dari paragraf pertama saja. Ketemu? Because ini, Miss. Mhm. Because the large part to disparities which continue to exist among various racial and ethnic group in this country, particularly African American, Miss. This ranking is due in large part to disparities which continues to exist. Okay, make it simple. What does it mean, Ali? Because the various racial and ethnic group in this country, particularly Because- African American. Oke, karena sebentar saya charge dulu laptopnya. Karena karena ramainya perbedaan etnis tadi sehingga angka kematiannya tinggi, gitu Ali? Yes, Miss. Oke, karena adanya banyaknya perbedaan etnik dan seperti yang tadi kita relate lagi ke teks pertama, perbedaan etnik ini akan menimbulkan perbedaan perlakuan. Karena etniknya berbeda, sosial ekonominya berbeda, sehingga perlakuan pemerintah ke etnik-etnik tertentu juga berbeda. Gitu. We don't really relate with that case ya. We don't really relate karena di Indonesia, di negara kita tidak ada perbedaan etnik
yang seperti itu, tapi negara seperti Amerika misalnya, sometimes masih ada orang yang mendiskriminasi orang lain hanya karena perbedaan etnis. Diskriminasinya bisa dari misal pelayanan publik, misalnya itu pelayanan kesehatan yang tidak diberikan ke African American, yang kayak gitu, hanya karena perbedaan etnik. Ya termasuk juga poverty tadi pasti mempengaruhi, tapi hanya karena perbedaan etnik. Sometimes akan ada perbedaan perlakuan kepada etnik-etnik yang berbeda. Apalagi kemarin ketika COVID-19 baru hype di 2020, perbedaan perlakuan kepada etnik Asia di negara barat itu cukup tinggi. Especially China, misalnya kan kalau orang Cina ke negara lain itu kan kelihatan karena they look typical kan, orang Cina kan look typical. Nah, they got Asian secara global, and then also perbedaan perlakuan terhadap etnik and also religion itu juga akan berpengaruh. Untungnya kita hidup di Indonesia di mana perbedaan perlakuan karena etnik dan karena agama itu tidak begitu ketara. Ada tapi tidak begitu ketara. But sometimes yes, ada perbedaan-perbedaan perlakuan hanya karena perbedaan etnik. Dan itulah yang terjadi di Amerika yang menyebabkan angka kematian bayi tinggi because perbedaan perlakuan ke etnik yang berbeda ini, khususnya African American. But kesini ketika sudah zaman sekarang ini, isu itu semakin agak menurun gitu, but bukan berarti menghilang. Masih ada perbedaan perlakuan ke etnik-etnik yang berbeda. Okay, so that's about skimming. Again, when you skim, you just go on to find the general idea. Now we go to scanning. It's a lot easier actually. When you scan, so I need someone to read this card first, scanning technique 1-4. Who wants to help me to read it? Nova, silakan. Good. That's what we mean by scanning. Seperti tadi kita contohkan, kamu punya jurnal artikel sepanjang 10 lembar, tapi kamu hanya mencari teori. Maka let your eyes float rapidly down the page. Larikan mata kamu secara cepat di artikel tersebut dan cari kata teori. Setelah kamu dapat kata teori, when your eyes catches one of your keyword, read the surrounding material carefully. Read the surrounding material carefully. Saya nggak tahu, bentar, apakah saya punya teks yang bisa kita jadikan contoh? Bentar ya, saya cari dulu.
Nah, I don't know apakah kalian familiar dengan jurnal artikel, atau apakah di kalian selama kuliah di Polban sudah disuruh untuk membaca jurnal artikel, tapi ini adalah salah satu contoh jurnal artikel, tapi bukan dari teknik sipil, ini punyanya akuntansi. Saya nggak punya contoh jurnal artikel yang teknik sipil, karena biasanya saya pegangnya jurnal artikel yang non-engineering. Oke. Nah, di jurnal artikel, ketika kamu melihat jurnal artikel, ada yang namanya part abstract. Nah, part abstract ini secara sederhana akan merangkum atau men-summarize keseluruhan isi teks kamu. If you see this text, di sini ada part introduction, ada part literatur review. Literatur review inilah yang saya sebut dengan teori tadi. Ada part hypothesis development, still theory. Ada part research method. Ada result. Ada discussion nanti. Ya, ada discussion. Nah, rata-rata jurnal artikel akan terbagi menjadi those parts. Jadi kalau kamu misalnya scanning jurnal artikel, ketika kamu disuruh scan dan kamu disuruh mencari apa metodenya, you just scan it dan tidak perlu membaca dari awal sampai akhir. You just scan and then find the word research method, and you just need to read that part, research method only. That's scanning. Itu yang disebut dengan scanning. Okay, well, let's see. Let's see the example, kita ambil dari abstrak. Secara cepat, I want you to find, secara cepat, I want you to find the findings. Read the findings, please. Raise your hand if you find the findings and then read it. Okay, it's scanning everybody and it's there. I just want you to read it. Raise your hand and then read. What's the finding of this research? Ali. This study find that perceived itunya, Miss. Iya, betul. This study find that perceived easiness and religiosity play a positive and significant role in increasing the adoption of mobile zakat service. Meanwhile, perceived usefulness and perceived trust do not have any influential role in generating muzaki adoption behavior. Okay, good. Now, secara cepat, I want you to scan this abstract, and then I want you to find what is the implication of this research to maksudnya bagaimana hasil research ini bisa diterapkan ke masyarakat. Raise your hand, Rizky. This study underlines the importance of digital zakat institution and make it easy to understand and easy to access online platform for the broader community. In addition, they need to collaborate with formal and non-formal religious education institutions to increase zakat awareness and its benefit for marginalized group. Good, very good. So that's what we call with scanning. Dan kamu terbantu dengan subtitle di sini. Kamu terbantu dengan subtitle. Bagaimana kalau tidak ada subtitlenya, Wisi? Coba kita lihat yang kalau tidak ada subtitlenya, apakah kamu bisa secara cepat juga menemukan poin-poin yang saya tanyakan? Sorry ya, saya nggak punya teks teknik sipil, karena biasanya saya pegang teks akuntansi, AN,
Jadinya saya lebih gampang mengerti teks akuntansi dan AN. Oke, coba kita, oke, right. Oke. This text judulnya adalah mana nih? Virtual reality in tourism. Do you know what virtual reality tourism means? VR, tahu VR? Tahu ya? Jadi, nah, virtual reality tourism, content quality and system quality, evidence from New Zealand tourism destination. Okay, I want you to read the abstract, not read the abstract, see the abstract. And then secara cepat, I want you to find the purpose or the aim of this research. Raise your hand. I want you secara cepat to find the aim. Syara. The aim of this study is to investigate the role of VR system quality and content quality in influencing satisfaction and behavioral intention towards VR tourism destination in New Zealand. Good, very good. Thank you very much, Syara. I want you secara cepat untuk mencari berapa jumlah responden di penelitian ini. Raise your hand. Berapa jumlah responden di penelitian ini? Amira. The data were collected from 185 tourists who have experience visiting VR tourism destination in New Zealand. Very good. So the answer is 185. Okay. And then I want you secara cepat untuk mencari result of this research. Raise your hand. Yuni, you can find the result? Yes, Miss. Okay. The result indicates that VR content quality has direct influence behavioral intention. Yeah. Okay, very good, very good. And then the last one is I need you to find bagaimana hasil penelitian ini diterapkan ke masyarakat atau secara praktikalnya seperti apa? Bagaimana hasil penelitian ini bisa diterapkan? Apa implikasinya? Apa manfaatnya hasil penelitian ini ke masyarakat atau secara praktis? Rizky. Ano tadi tuh? Itu Miss, it also provides additional knowledge about the role of the tourist experience in VR tourism and give in-depth knowledge for VR tourism practitioner to build VR tourism strategies that can create tourist satisfaction and behavioral intention, Miss. Okay, very good. That's scanning, everybody. Itulah yang kamu lakukan ketika kamu scan. You don't need. Ini adalah teks punyanya orang tourism. But ketika saya tanya, kamu bisa jawab kan? Ketika saya tanya, kamu bisa jawab, walaupun ini bukan teks tentang civil engineering, bukan teks tentang building construction, but just to find the keyword tadi, yang seperti yang tadi kamu bilang, just to find the keyword, kamu bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan. That's what we call with scanning. That's what we call with scanning. Okay. Well, let's see this text now. We will start with the very simple activity of scanning. Scan the following schedule. Scan the following schedule. Kira-kira kalau kamu lihat schedule ini aja, ini adalah schedule apa? Ini adalah schedule apa? Pameran, oke. Pameran di mana? Museum, Miss. Museum, oke. Well,
scan sambil buka teks kalian masing-masing ya, karena mungkin mungkin saya nggak bisa present lebar. Bisa nggak sih? Oke, bisa. Oke, well, secara cepat raise your hand. What is the name of the museum? Syara. Museum of Fine Arts. Good. That's scanning. Okay. Turun lagi tangannya. Turun lagi tangannya nih, pusing. Saya ngelihatnya banyak banget. Oke, secara cepat. Saya lower tangannya dulu ya. Secara cepat. Where is it located? Rizky. 465 Huntington Avenue, Miss. Oke. Secara lengkap, please. Boston, Massachusetts, Boston, 02115, Miss. Okay, good. Number 3, how many exhibition can the visitor enjoy during January? Amira. 5. Okay, 5. Let's see. Is it 5? During January? 6 or 5? 6, Miss. 6, Miss. Okay, 6. Okay. Number 4. What can the visitor see on January 31st? Okay, Nova. Okay, good. Number 5, will the visitors be able to see the exhibition of Leonardo da Vinci's drawing in March? No, Miss. No. Okay, no. Okay, good. Gini. How long will the exhibition of photography close-up still life be held? How long will the exhibition of photography close-up still life be held? Around 3 months. February, March, April, May. Around 3 or 4 months, yes. 7. When are the visitors not able to visit the museum? Amira? Thursday and Friday evening. Thursday and Friday evening. Closed Thursday and Friday evening. Okay, very good. Next. Scan the blueprint. Okay, this is the blueprint. Denah, ya. Scan the blueprint. I hope that it's quite quite big for you to see. Okay, scan the blueprint secara cepat. What kind of blueprint is it? Putra. Is house, Miss. Very good. House blueprint. Yes, good. What is the size of overall building area? Rizky. 69 inches times 40 inches, Miss. Is it 69? 68, Miss. 68 inches times, is it inches? Maybe skala denahnya ya. Is it a multi-floor building? Multi-floor itu maksudnya tingkat. Is it a multi-floor building? No, Miss. No, Miss. Okay. How many rooms are on the building? Okay, hitung secara cepat. How many rooms are on the building?
11, Miss. 11? Eh. 11? Oke. Coba sebutkan sesuatu dan kalau 11. A bedroom, 3 bedroom, family Three bedroom. room, kitchen, dining room, living room, optional porch, retreat, master bedroom. Mhm. What else? 10, Miss. 10? Ini apa nih? Laundry room Miss ada. Jangan, nggak kelihatan. Apa? Oh, laundry room. Ada laundry room. Ini apa nih? Bench. Is it park? What is it? No. That's toilet, Miss. Toilet, yes. Miss. Toilet. Ini apa nih? It's also toilet. It's also toilet. Terus ada pantry. Yeah. More than 11 maybe, ya. Oke. Secara cepat. How many bedrooms does it have? Putra? 3 Miss, 3. 3 bedrooms. Yeah. Master bedroom itu bukan bedroom? Oh ya, 4 berarti 4. 4. Okay. Is there any garage? No. No. No garage. Okay. What is the size of the largest bedroom? What is the size of the largest bedroom? Bedroom yang mana Miss? Largest berarti cari yang paling gede dong. What is the size? Okay, good. Where is the location of laundry room? Good. What is the size of the optional porch? 10.6 times 7, Miss. 10.6 times 7. Where is the dining room? Where is the dining room? You cannot find the dining room? In front of kitchen, ma'am, Miss. In front of kitchen. Yes, good. Thank you very much. Well, next. Okay, this is brochure. Brochure, travel brochure. Kalau sekarang mungkin brochure ya masih dipakai brochure sekarang ya. Oke, secara cepat. What is the name of the travel agent? Sania. Rodling Travels and Tours, Miss. Okay, good. How long does the trip last? How long does the trip last? 1 day Miss. 1 day. Okay. Where is the destination of the trip? Okay, Rizky? Pircinasi, Miss. Muzaffarabad. Okay, Pircinasi. Okay. How much should you pay for the trip? Nova? What is PKR? Pakistan Rupee. Okay. When is the trip scheduled? Agung? Saturday, April 7,
2018. Very good. Who can you contact? Who can you contact to book the trip? Kahfi. Asad Aman and Muhammad Adil. Okay, Muhammad Adil. What will you get if you cancel the trip that you have paid? What will you get if you cancel the trip that you have paid? Lost our money. Lost our money, you get nothing. Okay, good. How do you know it, Shara? Because there's no return, no replacement, and no exchange. Very good. No return, no replacement, no exchange. So when you cancel the trip, you get nothing. Very good, everyone. Okay, so apa lagi yang kalau di scan nih? Ini table of content. Seperti yang kamu tahu kemarin di prediction, we can see the table of content to predict the content of the book. Okay, so this content it's from business book. Scan the following table of contents and answer the questions that follow. Oke, saya lower dulu ya, Kahfi. Oke, answer the question that follow. How many parts does the book have? Kahfi. Miss kepencet. Oh, kepencet. Irgi. 3 parts, Miss. 3 parts. Okay, good. In which part you will find the information about social contract theories, Metri? You will find the information about social contract theories in part 2, unit 4. Okay, good. Part 2, unit. Is it unit 4? Is it unit 4 or unit 8? 8. Sorry. 8. Okay. Number 3. How many units are in part 3? Again. 6, Miss. 6 units. Okay, 4. What topics can be found in part 1, unit 3? Rizky? Stakeholders and corporate social responsibility, Miss. Okay, good. 5. On what page can you find the unit on language and content, Andika? Konteks. Left. Tadi siapa? Number 5, Metri. You can find language and content on page 178. Oh, language and 178. Okay, 178. In which part will you find the information about managing risk? Ali? Part 3, Miss. Okay, good. Where is the unit of egoism? Where is the unit on egoism? Elvira? Part 2, Unit 1. Unit 1? Is it unit 1? Part 2. Unit 5. Okay. Number 8. What can you find on the last material? Managing risk. Okay. 9. Which page does reputation, integrity, and politics begin? Metri? Reputation, integrity, and politics begin on page 137. 137. Okay, what type of book does this table of content probably come from? Rizky? In a business ethic books, Miss. In a business books. Business book. Okay. It probably comes from a business book. Nah, kamu buka page kamu masing-masing ya, buka apa namanya? Buka teks kamu masing-masing yang bagian sini, yang bagian job
job application ini. What do you call this kind of document? What do you call this kind of document? Yang dokumen di page selanjutnya, namanya apa itu? Job applicant. Job application, yes, job application. What position is it looking for? Executive assistant. Who does the person in charge in the position need to report to? Chief Financial Officer. Chief Financial Officer. Mana nih? Report to Chief Financial Officer. Okay. Next, what are the responsibility of the in charge person? What are the responsibility of the in charge person? In charge person maksudnya orang yang apa? Job desk posisi yang sedang dicari ini apa? Ali? One, management correspondence and incoming and outgoing data. 2, prepare letters, presentation, and reports. 3, act as a liaison between executive and outside corporate communication. 4, organize, schedule, and set necessary meeting as required. 5, coordinate travel arrangement. 6, read, mail, and expedite correspondence. Okay. Next, does it want experienced candidate? Does the position wants experienced candidate? Itu Gi? At least 5 years experience in executive assistant and office administration, Miss. Okay, good. Berarti yes jawabannya ya. Do you need to have good communication skill to apply for the job? Netri? Yes, it does. Okay. Are computer skill required? Are computer skills required? Yes, they are. Yes? Yes. Okay. Okay. How to apply for the job? How to apply for the job? Send it by email, Miss. Send by email, okay? Send. Are you sure it's sent by email? Di mana? Di mana kamu tahu kalau dia send by email? How to apply Send for by- the job? Yang send email mau. This one? It's contact information, right? Means that kalau kamu Email this job bukan, Miss? Yang di atas. email this job, email this job, no. Apply now. Sini ada nih. Apply now. So that's how you apply for the job. Apply now. Ini biasanya Click the dapatnya button. click the button. Yes, click the button of apply now. Biasanya ini dapat kayak di job street kayak gitu. Who do you need to contact if you need any information? Who's that? Amanda? George Ing or Lenny Davis. Okay, good. Next, how to contact them? How to contact them? Send email. Send email. Okay, very good, everybody. Well, let's see what's... Okay, yang terakhir sebelum kita ke enrichment, ini ada pemberitahuan mati lampu di Polban sebentar lagi. So, I hope that
Before we go to activity 6, kita lihat yang enrichment dulu. Baca enrichment-nya, apakah kamu mengerti tentang ini, tentang yang enrichment ini? Miss, Yep. I have a question. So the 5 of the journal articles need to be different from other students or Nah, gini, I will just ask you to find 5 journal articles. Not 5, 3 then. 3 journal articles, only 3 journal articles, tapi masing-masing, nggak per kelompok, masing-masing 3. Masing-masing 3, you may or not take from your study program. May, boleh ambil dari civil engineering, boleh di luar civil engineering as long as you understand. Jadi kalau misalnya tadi kamu lihat teks tourism lebih gampang dimengerti, just take text tourism. Tapi jurnal artikel. Di jurnal artikel, seperti yang saya lihatkan tadi, ada yang namanya abstrak. Nah, di abstrak itu, most of the questions yang di sini bisa dapat di abstrak. Most of the point-point yang di sini, general idea-nya dapat, purpose-nya ada biasanya di abstrak, results-nya dapat, significance-nya seperti tadi, significance itu sinonimnya adalah implication, itu juga biasanya ada. Tapi kalau misalnya pun tidak ada, kamu cari di subtitle-nya. Kan di subtitle ada yang namanya metodologi. Jadi ya udah, lihatnya di situ gitu. Hanya 3 dan tidak terbatas di teknik sipil saja. Kamu bisa cari jurnal artikel dari yang lain, ilmu lain yang kamu mengerti aja. Tuh, is it understood? Yang kamu bikin adalah poin-poin ini. Judulnya apa, autornya siapa, general idea tuh maksudnya background-nya, purpose, tujuan research ini apa, basic teori yang dia gunakan apa, bisa ditemukan di theoretical framework atau literatur review, itu bisa ditemukan di situ. Kemudian result-nya apa, terus pentingnya penelitian ini secara kalau nggak secara disebutkan theoretically practically-nya, ya udah pentingnya penelitian ini apa, kenapa penelitian ini penting, implication tadi. Kemudian apakah informasi itu penting buat kamu atau tidak. Ya kalau misalnya Miss saya mereview teks tentang akuntansi yang tadi zakat online, ternyata informasi ini penting buat saya karena saya baru tahu kalau zakat bisa dibayar online. Nah, itu kan penting. Saya baru tahu kalau misalnya ada aplikasi untuk membayar zakat online. Walaupun saya anak teknik sipil misalnya gitu. Itu kan bisa useful. Atau saya baru tahu yang namanya VR tourism itu seperti ini ternyata. Nah, itu kan penting. Bisa juga nggak penting kan? Kalau misalnya saya nggak penting ini jurusannya akuntansi. Saya cuma nge-review ini saja tapi informasinya ternyata saya nggak butuh. Ya nggak apa-apa juga gitu. Is it understood? Nah, itu yang enrichment dibikin sendiri-sendiri. We still have 2 hours. Saya rasa bisa ya, 2 jam menemukan 3 artikel bisa ya. Oke. Nah, di submit berarti kamu 10.40 ya, di submit at least 10.40. Ya, kalau misalnya ternyata ya udah kamu kerjain sendiri-sendiri aja, kalau ternyata nanti sama dengan temen ya, like to save the time daripada kamu buang-buang waktu untuk diskusi juga. Setelah ini just do it yourself aja. Kalau ternyata sama-sama punya teman ya gimana lagi. Once again, saya sudah memberi keringanan ke kalian, bukan berarti kata si Miss boleh nih sama ya udah nyontek aja, no. Ya udah copy aja punya teman, jangan gitu juga.
Tuh, saya sudah memberi keringanan dan I hope you can appreciate keringanan yang saya kasih itu dengan tidak berlaku curang. Ya. Oke, ada pertanyaan tentang yang enrichment? Kenapa pengerjaannya? Doc, Microsoft Word atau Gdoc, Microsoft Word biasanya ya kalau kalian ya. Ya udah Microsoft Word nanti disubmit di Google Classroom jam 10.40 at the latest. Link boleh, kalau misalnya mau taruh link juga boleh, link artikelnya juga boleh, nggak apa-apa kalau misalnya dapat link artikelnya. Oke, ya. Alright, ada lagi pertanyaan? Mau nanya, Miss. Kalau jurnalnya itu boleh yang Indonesia atau harus bahasa Inggris? Oh iya, thank you, Fadlil. Inggris deh. Boleh tiga-tiganya Inggris boleh atau at least 2 Inggris. Kalau ternyata mentok 1 Indonesia nggak apa-apa. 1 aja Indonesianya boleh, nggak boleh 2. Baik, Miss. Makasih, Miss. Ya. Oke, ada lagi? No. Oke. Well, kita belum mati lampu, kita selesaikan sedikit lagi ya yang activity 6 tentang prefab home. Tahu prefab home apa? Pernah dengar prefab home? Apa tuh? Prefabrication. Oke. Konsepnya seperti apa? It is like precast, Miss. Precast, Lego. Rumah bongkar pasang ya, simply-nya ya. Nah ya, oke. So, question number 1, what is prefab home? Kamu lihat dari teksnya, kemudian cari what is prefab home? Nova? Okay. Prefab homes are homes that are constructed in the factory before being shipped to a building site in the pieces. Yeah, pretty much like Lego house. Okay. Who mentioned prefab homes as building systems? Sania? The National Association of Home Builders. Good. What are the positive points of prefab homes? Ali? Provide home buyers with a custom, energy-efficient building solution, and affordable than traditional stick-built homes. Okay, very good. And what factors determine the cost of prefab homes? What factors determine the cost of prefab home? Ali? Based on site, amenities, and location, Miss. Based on site, amenities, and location. Okay. What regulation do the constructors refer to build a prefab homes? Rizky? The Federal Building Code administered by U.S. Department of Housing and Urban Development. Okay. Why must the construction of prefab home follow the certain regulation? Rizky? This make them a widely accepted form of new construction that is not subject to the same zoning restriction that frequently limit the placement of manufactured and mobile homes. Okay. Does prefab homes seem more expensive or cheaper? Does it seem more expensive or cheaper?
Affordable, cheaper, not really cheap, but affordable. Okay, good. Apakah kalian belajar tentang hal ini di teknik sipil about prefab home? Yes, Miss. Yes, already. Very good. Ilmu kalian berkembang ya. Bagus. Okay, good then. So it's all about skimming and scanning everyone. From this activity, I can see that most of you already able, sudah paham dan sudah bisa untuk practice the skill of skim and scan ya dalam teks, dan juga kemarin preview and predict. Nah, skimming, scanning, previewing, predicting itu adalah apa yang biasanya kalian lakukan ketika kamu bertemu dengan sebuah teks untuk untuk mempercepat waktu membaca dan untuk mempermudah konten bacaan itu melekat di kepala kamu. Okay. Do you have any question before we dismiss this class, everyone? No question. Okay, Zaki Adnan udah di sini tadi? Nggak masuk hari ini? Sakit atau apa? Tadi masuk, Miss. Udah join, tapi kurang tahu deh. Tadi siapa yang Yang vaksin siapa? Nesya, Miss. Masuk nggak? Masuk, Miss. Ada Nesya? Halo, Oh, ada. Oh ya, oke. Well, so berarti yang tidak hadir di pertemuan pertama ini Zaki ya. Nah, teman-teman seperti yang tadi saya bilang, untuk 2 jam ke depan sampai jam 11 deh. Kalau kalian ada kuliah lagi ya di sini? Oh enggak, kan kuliah saya ya, masih jam saya ya. Ya udah sampai jam 11 saya kasih waktu sampai jam 11 yang enrichment tadi. 3 jurnal artikel, boleh salah satunya berbahasa Indonesia dan boleh dari field apapun yang kamu minati. Oh, Zaki ada, oke. Boleh dari field apapun yang kamu minati, tidak harus building construction, but at least mungkin salah satunya mungkin harus yang tentang building construction ya. 2 lagi boleh terserah apapun. Dikumpulkan at jam 11 maksimal, paling lambat jam 11 hari ini. Is it understood everyone? Itu tugas pribadi, individual, okay? Is it understood? Any question? No, pass? Okay, good. Thank you very much everyone for attending today's meeting. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget, be responsible for your own attendance. Saya nggak akan ngeklik-klikin attendance kalian ya nanti. Be responsible for your own attendance list. Okay, Miss. Thank you, Miss. Ya.